ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇଟା କି କିଏ ସେ ଠିକ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହଁ ହଁ କେଡ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାରେ ବାପା ଲଭ୍ ଲେଟର ଆମର ଆଜ୍ଞା ପେଟକୁ ଦେଇକିରି ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ବଳଦକୁ କୁଣ୍ଡା ଦେଇକିରି ହଳ ନ ବାଇଲେ ହବନି ତେଣୁ କରି ସେ ବାବୁ ପଚାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପିଲା ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାହା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନୋନୀତ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା କିଏ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବୃହସ୍ପତି ନାହିଁ ଯେ କାହା କଥା କିଏ କହିଦବ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ବାୟା ତୁ ତ ଆମର କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକ ମାନେ ଘର ଲୋକ ତୋଟା ପଛେ କହିବା ଆମର ବାବୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ମେଲି ବାଲା ଆମର ଧାନ ଚୁରେଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପଦା ଲୋକର ଧାନ ଚୁରେଇଲେ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ଟିକେ ମିଳିବ ସେ ବାବୁ ଆମର ପଚାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇଟା କି ଠିକ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କାହିଁ ଝିଅ ମା ଫୁଟା ଦେଇଥିଲେ ମା କାହାକୁ ମାଗୁଛୁ ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଓଷା କୋଠୀଶ୍ୱରରେ ଦୀପଦ ଡାକିବା ତାପରେ ବାବୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ ହରିବୋଲ 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 ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ জয় গজানন হে গৌরী নন্দন জয় গজানন হে গৌরী নন্দন তুম্ভ পদাম্বুজরে মোর নিবেদন তুম্ভ পদাম্বুজরে মোর নিবেদন ফল উদর হে অমৃত লড়ু কর বেদ বিদ্যা বুদ্ধি সাধন বিঘ্নেশ্বর তুম্ভ কপালে সিন্দুর গার হে গণেশ্বর তুম্ভ কপালে সিন্দুর গার পূর্বমুখ হই পঞ্চনাগ্রামরে হে পশ্চিমরে রহে পঞ্চনাগ্রামর হে পশ্চিমরে রহি দিগ ভ্রমণু আসিলে দেব ত্রিলোচন দণ্ড করে খণ্ড কলে ধক্ষিণা চারিণা তুম জ্ঞান হইগলা শূন্য হে গজানন তুম বুদ্ধি হইগলা আউরি গজা মস্তক আনি ঘোড়ারে জোখিলে গজানন নামকু গিরিশ দেলে গজানন নামকু হে গিরিশ দেলে বুঝিলে পয়রে সকল বৃন্দারক বেদ বিদ্যা বুদ্ধি সাধন বিনায়ক আজ নিরক্ষ ধনকু রক্ষ হে বিনায়ক আজ নিরক্ষ ধনকু রক্ষ
नाउरी प्रभु तुम्हें नाउरी प्रभु तुम्हें नाउरी और ये विद्यार नव मुहे बापाई पारी ये विद्यार नव मुहे बापाई पारी ये विद्यार नव एबे पारी हुवंती जेबे पारी हुवंती औ केते केते उड़ाती धीर बजयंती सब चरणे घर विनती हे गणपति सब चरणे मु कर पंडित मंडली सुन डेरी कर्ण आज्ञा पचारिल बोली मो नाही अभिमान हे मात्र कहीदेवी बोली मो गर्व कौन नाही कहीं ये ब्रह्मा बृहस्पति तो नुहई हे बाबू आकाशटा केते उच्च किए मापिव समुद्र बाली जाक किए गढ़ी देव क्यों पोखरी रही केते जल रही केते जल जानी पारे हे बालिया शेउल जानी सीना पारे बालिया शेउल जदि केरानी माथ को तुम्हें पचारि बजाई केते जल पंख अच्छी से पारिब कि कही कहीं केरानी ऊपर पहरती केते जल पंख से जानिब केमिति तल सीना रहती बालिया शेउल जानी में पोखरी रे केते जल जानी में पोखरी रे केते जल आपण माने अटंती सागर समान आपण माने अटंती सागर समान सभा मध्य आंधे छुट्टिया मीन आज न करिब तुम्हें ही नहे पंडित जन न करिब तुम्हें ही आपणकर प्रश्न है पतित पावन मान ना कि आहे पंडित मंडली शुण डेरी कर्ण पचारि अछंदी बाबू सुंदर प्रश्न मात्र नाना प्रकार कवि माने लिखिछंदी ओ कवि को प्रकार लेखनी करंदी मात्र धर्म ध्वज नामे गोटिए ब्राह्मण तार पुत्र दुहिता हे न होइछि शुण कहिबे शिवंकु तपस्या करिला देख से ब्राह्मण दैवर से गरीब देख हीन जाति बापा भिक्षा मागी मागी बंधु थिला से नीति शिवंकु से कला से ब्राह्मण अकर्म कर्म दायक पंचानन भगवान शिव होउछन्ति अकर्म कर्मदायक आज्ञा शिव सेवा करी करी देख तांकर जन्म हैला गोटिए पुणी सुंदर कुमार जेते बोले से पुत्र गोटिक जन्मिला पतित बोली से ब्राह्मण से पुओ नाम देला आज्ञा से पुओ को जेते बोले होइला बयस विद्या शिखाइले गुरु पढ़िला अवश्य मात्र बापा थारू शिक्षा देख से पुओ पाइला विष्णु ठारे भक्ति करिला से पिला पिला विष्णु को करी निगूढ़ भक्ति इमितिका तप कला ब्राह्मण संतति ब्राह्मण पुओ भगवान विष्णु पाखरे लय रखिक आज्ञा घोर बनस्तरी निबिड़ तपस्या कला बोला मु परम ब्रह्म विष्णु को देखी जिते बोले निबिड़ तपस्या कला से पुओ ना हूँ आज्ञा पतित ब्राह्मण घरे जन्म कहीं ब्राह्मण बोली जो 3टी अक्षर साक्षात ब्रह्मा विष्णु अटंती शंकर ब्राह्मण नख गणु गंगा उत्तपति एणु ब्राह्मण तपस्या विष्णु हेले शांति से ब्राह्मण पिला डाकिला एकाग्र चित्तरे भगवान विष्णु को कहला कौन
ब्रज सुंदर हे बारे सुदयाक रहे बारे सुदयाक श्रीत रण कर जोरुची करा सने मोर हे सने मोर जीव दुखती मीरा तब दर्शने मोर हे दर्शने मोर जीव दुखती मीरा प्रभु हे रमा सुधार प्रभु हे लक्ष्मी बारा सुधार देवी तब ठंडा भय रहे भयरा तब शीतरण कर गुरुजी कर आज्ञा एमती कौतल डाकिला ब्राह्मण कंपिला विष्णुकर जानिले आसन सेदिन परम ब्रह्म देवता श्री हरि आसी उपस्थित हेले पाखरे ताहारी मात्र पचारिले से काले प्रभु नारायण आज्ञा पचारिले से काले प्रभु नारायण मते कहीं चिंता कलु रे नंदन बोले कहीं चिंता कलु रे नंदन से काले पुत्र प्रभु को देला कही से काले पुत्र प्रभु को देला तो कही ये जो मर्त्यपुर गोटी उचित नुहई मिछ माया गोटई संसार इयनु बांधी होती विष्णु माया घर पिता माता भाई भग्नी के कहार नुहंती ये माया संसार बोली देख सेठी सेदिन पतित कहला प्रभु ए जो मर्त्य मंडल देह बहिले देवता हेले मध्य मरंती ये मिछ माया जंजाल रे पड़िकरी ए नर देह बहिकरी मु घांटी हेबाकू चाहुनी भगवान विष्णु कहले बाप मु प्रसन्न होई तू जहा मागी मु देवी से कहिला प्रभु हे जेबे दया कल मते आहे नारायण तुम्भर श्रीक्षेत्रे थिबी सर्वदा रहीर बहुदिन तपतरी लभिछि तुम्भको तुम्भ पाथे रख प्रते दया करी प्रभु
କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିବି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବି ମୁହିଁ ରହି, ମୋ ନାମ ସମସ୍ତେ ତୁଣ୍ଡେ ଧରୁଥିବେ ଯାଇ। ସେ କାଳେ ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୋର ବାପରେ ଅଟେ ପତିତ ଯେ ନାମ, ମୋର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରେ ତୁ ହେଉ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର। ମାତ୍ର 21 ହାତ କେତନ ହେବ ତ ପତିତ ପାବନ ବାନା ବୋଲାଇବ। ଯେତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିବେ ସର୍ବ କରୁଥିବେ ଦର୍ଶନରେ ଧ୍ୱଜା ତୁହର। ଏ କଥା ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ବର। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ବର। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯୋ ନାମ ଥିଲା ପତିତ, ଆହୁରି ପତିତ ପାବନ ବାନା ହୋଇଲା ତ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଲା। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ତପସ୍ୟା କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଭିଲା, ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅ, ମତେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଲୋକ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଥିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ। ଭଗବାନ ତ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ, ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କୋଠର ତପସ୍ୟା କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଭିଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କଲେ, ତା ନାଁ ହେଲା ପତିତ ପାବନ ବାନା।